Okay guys, congrats dito sa nakadaog kaganiya sa alas 5 sa 1994. Congrats diay sa nakadaog kaganiha. Um, kita po nakachamba po sa nakarambol po ta. Okay guys, na ako ihatag karon na pamintin. Mo ni siya guys. Kaning pamintin 3Ds. 715 310 921. 3Ds lang na guys. Target og rumble. Napo ko karon nga kuan guys, pahabol ko karon guys karon alas 9, pahabol sa alas 9 769 642 o 816. Ibalik lang ni nako ang 816 guys, o good luck ka mo na bahala. Thank you for watching.